Hano hai belai kena wana macam dia bak kiri macam je. Hano hai tarak sidak mamli kasih bika sosial media wo. Gede tak de box on logo senok pula no video ni mamli no gibo. Kam kena saya mana itu mana bak kam kena buzi mana itu mana. Tiada video bawa yang no. Gede tak de box on logo song. Tiada video kau bawa je. Hano hai belai kena sini cara Rajendra. Jauh dia hano hai belai kena. Tiada calo sini di promotan sini leader sar song no belai kena jolly jaga. Tam ni bawa bawa je. Hano hai tanai calo. Sini di pramotani sini sarsong hana hai bong ni party ni borong nau khorjawi mong samano tui nai belai kena joli jaga tam ne bolo wai ke hana hai bong ni party ni borong nau mong khoi nai ti sawai kok samani no tui nai belai no joli jaga phading itai takte bok song logo song song bisi kok se hoi hana jeng sini sar Rajendra jamudia ni khong ni bisi de bam ni bisi de se kisa kam ki kok kana nyalena botam ni kok saka sini tini ne salo sini nai tok ti prasa logo rong jeng am kisa kam ki bojin dalena bini khong na bisin te ngitai tak te buk song logo song no kisa kam ki nai tong di tini no map ni no tini video map haiman ni karon kha tini sini Udaipur school matho BJP ni ba Biplab Dev ni sanajak BJP ni B team ti pramothani political rallying pila segang kha ureli tini success dengkha na flop dengkha ang sawan musugu sangja nugmani ba sini thani joto khobor sab phaimani ureli flop ongkha je jagao শুধু কাইসা বিধানসভা no tuyui bonchai segang to kila bagmani বিধানসভা o kaisa boro program khaika বিধানসভা anchai segang 2023 বিধানসভা anchai segang omoni sai kwangma borok noabari school mado kuthukha kintu sung tini nukha district level ni kaisa program o si 5 থেকে 5,500 জন borok kuthulaiwani cost ongkha nini district hofano sung nukha Bisramganjoni bo borok kwangma phaikha Jompui ni bo kwangma phaikha tei Sabrum digirokni Santri bazarokni aini borok bo sok phaikha Nge songno district level hosokmalia motamuti Tripura Kaksani rally honoi song saimaka kintu or borok untaka matro 5 থেকে 5,500 hai borok borok salai 20,000 kintu or ja kono baben 20,000 borok capacity ngani somboyo 20,000 rally khasina ke komse kom 550 gari to bonangnai kaisa gari jodi 30 jona ke rofan or jaga 20,000 কোনো বরক জাগানি সুযোগ করি আর বিটিম মা হুমানি কাইসান কারণ খা তিনি সংনুখা কবি কবইনো তেবু বড় প্রমাণ খাইখা যে বরক বিজেপি নি বিটিম বরক বিজেপি নি সম্পর্কে থাইসাফানো আসে কঠিন সময় এই তিনি বহাইনো চাকরি অফার সারক জাগো নিনি জিটিইউ জিটিনি আর জাগা সিনিতি প্রসারণ 31% তো করিখা পুলিশ বহাইনি 31% মানে জালিয়া Mane omo hai kwangma somosya tongo sini drugs nesa sal brungno karja ya khai borok thoi tongo kono na kono jaga sabrung sini borok rok tei manung yakari lahar ka solai tongo tini gonda teisa bo hai nukha lahar ka solai mani bo hai keno sabrung kono na kono jaga tei maya hai bishes ke sini Tripura sarok no ka solai tongo boni birude thaisaba kok salia ulta boroni kok sajanai kendro ongkha nini Jitendra Chaudhary Radha Charan Manik Sarkar bonosi center khai kok salai tongsi ari sung tabok opposition tongo nirok ruling o tongo sung sadharon public ni kok no ti sanai sini khoktoi ba sini leader ong khoktoi sung kono somoy saya je 6 mas bisingo ekot pura ang thanai success ang thanai ekot manai honoi nirokse bono prosar khai Roman script Jitendra Chaudhary যখন মন্ত্রী তং আপ্রবনি সময় সাইয়া রোমান স্ক্রিপ্ট নতই তাবো নীরব ফাইসি বিজেপি আইপিএফ টি মথানি সরকার ফাইসি এই রোমান স্ক্রিপ্ট নি প্রবলেম তৈরিং কে বনতই Jitendra Chaudhary দে সাওয়ানি বাতা আঙ্কো নাকব নীরব মন্ত্রী যারা তংনাই বরক দে বনো খায়ানি সামং খাইন বাতা আঙ্কো অম হাই খাইনো তিনি সিনি সিএম পূর্ণচন্দ্র বোস হানিস রাস্তা খাইখা CPM expiry date ungtangkha
nirok tini nukbai khana media rogo idi sabano notice rohoi tongo sabani bo expiring nai bo automatically koplonai এবং বুঝকাং 2026 নিন দে এক্সপায়ারি ইংগানি অমো ওয়াসক তংতি কারণ নিরক নিজে গতি সাওয়ানি উচিত সিংয়া সিপিএম নি সম্পর্কে নিরক একচুয়ালি নিরক যে তাবক সরকার তং ও সামনো সে কাহাকে তাংলাই দি নিরক কর্মচারী রনো বেতন রমায়াং তংগো পেনশন থানায় রনো বেতন রমায়াং তংগো ওয়াসক মানি উকাও রনো সানাই না হনৈ পাবলিক নি ইস্যু নিনি পিও সাবজেক্টিও nalai nahi samane nalai malia usakre ni tamang ka bonon dirok salai ni kok tomani public issue sabrung drugs tongu sini borok esabi mazagi rong tongu grosong tongu bonotoi salai nai na hamani salaiya bo public issue sini CM bortoman CM borok bar no sakaje borok ADCO phaikang ke ADC ni remapping khayoi sini borok ni ADC ni ha general area o thongjak thang tongka homono pura tewaisa remap khayoi o jagano uddar khaine homani boundar bofinai homani busu jarati samangsaka bo public issue bithini dambarai tong sabrungno bo public issue lama haya intong sabrungno lama ka solai tong nun mane low quality ni samang tangjagoi tong bongka public issue current bill हजार current maya si lag rosi bill phai tong su bo public issue u issue ronok tui kaisa bano tini kok salai dia khali Jitendra Chaudhary Radha Charan Manik Sarkar CPM usuk singsu boroni kok sajanai kendro ari sing public ni ngoi ni ronok proshno sumoi ni ronok question sungsinai bla sungba nirok jota kok samani bono samung tam phunuk laisita expiry date kaisa kok salai tu hakim lore phan hukum lore ya ari ni rok hakim si paina ja khangke hukum le tei tama tongsi nirni hakim si kri ka pai si paijak rang bai ngba hukum ba manipulate thang sinai ble hakim lore pa hukum lore ya pa hakim bakri ka hukum bakri ka nirn tabok omo haijago sogjak ADC ni additional loot part khayoi sawani si tabok dandang lai tongsu sini youth rok kwangma lekha krang bai kha sakri malia ka hai kasai tong bai khable Bengaluru ro thangoi bason hui tongoi ba kha thangoi bidesh thangoi thoi tongoi ba kha bo public issue dengje botro no bru settlement ni kok salai seng nai mani sini party nai mani bru rok no boni নিজস্ব অধিকার বরনি জায়গা ওন বরক আছে কবাংমা জায়গা কানি হেক্টর কিবি মা ফাইমানি ও জায়গা রক ন কিফিলি মাথং বনি রাজ্য ন থাঙ্গৈ অম হাইকে সংवा सबमन মিজোরাম সরকার বরন একসেপ্ট খাইলাংথং হনৈসিনি ওয়াসমং তংমানি ঠিক আছে বরক ত্রিপুরাও ন সেটেলমেন্ট রখা কোনো বনি বঙ্গি বা আপত্তি করে ফিয়াবা ব্রু রক কবই তাবো বরক খুশি দে और सेटलमेंट रोजागै बरनक ताखोगो दामा हाइके किसिसा जागाव सयरे रोजाखा बरक निरक काहागे खोज खबर नाय नेके जरा ब्रु सिनि त्रिपुराव जरा सेटलमेंट मानाय रक बरक आसु खुसिया निजेनि देश निजेनि राज्यव जेबे बरक आगे सादिन के जागा खबामा तै बरक संसार खाइ तंमानि उ जागानो बरक किफिल मालिया बरक और ताबो किसिसा जागावनो bro kesema kema tongani bad dongkha Onimes babu toma sakha bo biru deser yakai kai femano tabuk Jitendra Chaudhary asogu ang yakai kai femani biser no botabo asogu ko koto saw nungbu Manik Sarkar ni asok jak biru deser no nungbu phai asok phaible Manik Sarkar ni sai sagang buti bukabang oro jaga biru disiara asok jak bule bono sadita Tripura mo tha 4 বছর bisingo tamale khaimanai phu 4 বছর yani rok 1 বছর bisingo si hafili phonugani kok democracy o 5 বছর si ma boma asainai ma ma theinai omongkha democracy ni niyom or jaga no হাজার বছর tongani or jaga kono kok অধিকার করে
nirok no kok sawo nung no basai kok sawo public meeting o nirok sarkaro thangke 40,000 sakri ronai hne khoro busero ka hisab rolai di tabo youth rok ni joton se problem sakri drugs botrok joton se problem nirok tabok record rangman hne salayo age bu salayo এবং এদেশীয় 5,000 কোটি টাকা পর্যন্ত নিরো বাজেট সানাখা রাং তো মাই আং ইয়াবলে নিরো রাং মানই তঙ্গু ফিয়াবা নিরো চাকরিনি বেতন রলাই মাই আং আই তঙ্গু নিনি এই রিটায়ার যারা পারসন তনে বড় চাকরি রমাই আং তঙ্গু সরকার যত জায়গা নিরগনি পাবলিক ইস্যু সিপিএম নি ইস্যু ইয়াবো পাবলিক ইস্যু भारत स्वाधीन नि कक सालायु फ्रीडम बाइके भारत इंडिया स्वाधीन खा निनी नेताजी सुभाष चंद्र नि कक सालायु निनी भगत सिंह नि कक सालायु अरे बरक बो बैकग्राउंड न तंग बरक निरक चिंता देखाय नैखा नेताजी बो हायनो सोशलिस्ट बनि सनाजाक फरवार्ड ब्लक ताबक फासि सिनि बामपन्थी नि लगेज तंख आफ्रो सनामानि ताबक फानो सिनि बामपन्थी सरिगस तंख भगत सिंह सनामानि कायसा दल बताबक डिवाइ फायंखा बोमं सलाय जागै बो सनाय कलांगमानि बर जत सोशलिस्ट पार्टी जत बर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी नि बरक मुज भारत न स्वाधीन खायमानो एवं जोंबो माखा सिनि त्रिपुराओ ए राजतंत्र न सेस खायनि बांगै जोंबो कम्युनिस्ट पार्टी न जतनसे भूमिका नाखा उ त्रिपुराओ बहायनि जों साव राजतंत्र निसाय काहा डेमोक्रेसी नो बो मैनिपुलेशन खायमानो डेमोक्रेसी बो रां बाय पायमानो डेमोक्रेसी बहायनो जतनि अधिकार समान सय हायमां जों बनजे कतर सावो सोशलिज्म हायमा जों सावो स्वाधीनता बनि परे गणतंत्र बनि परे समाजतंत्र फायलांके जत बरकनो तेबो सुबिदा काहाके मानाय तेबो बरनि थांनि बाङै तेबो काहाम लामा मानाय हायनि जों समाजतंत्रनि कक सावो जोंबो डेमोक्रेसी निसाय तेबो सिनि काहा सिनि आगे नि सिनि सुजाक दं डेमोक्रेसी निसाय तेबो काहांगा समाजतंत्र हनो लैंड राइट नि कक सालायबो ठीक दं लैंड सादे कोनो समय बादा होया किंतु जे लैंड राइट निरक जे बरक नि थानि सावो बरक 2023 नि डिसेम्बर मासो फरेस्ट कन्जर्वेशन एमेंडमेंट एक्ट ताबक बोसं बनो साइ दं निरक ताबक फान बनो वासो या खाकाया खायसाबन कक सालाया एडीसी नि जागानक सेगानि बांगै बरक अलरेडी नो बरक आइन पास खाय खिबिजाक ओ आइनो 100 किलोमीटर बाउंडारी इंटरनेशनल बाउंडारी बिसिंगो जे कोनो समयो এই জাগারনো সেগনাंके जों पाट्टार माने आसे हजार लख पाट्टार माने बत्रक थुं प्रयनो ओ पाट्टार मोनसा सामुनाय आं थांसिनाय लैंड राइट नि कक सालाय बनर लैंड राइट नि कक सानाय फरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट नि सम्पर्के बो मा सानायता ति प्रमथानि खरसा नेता बो मोनसास बन आं खोनि मुसुया इलेक्शन फाइलांके बनि सामं सुदु रां सावानसि वाइसाउ नरेश जमाते नि अर थांनाय वाइसाउ रामपदनि अर थांनाय वाइसा प्रतिमा भूमिक नि अर थांनाय जे जागा रांमाव आरो जागा बो थांगो आर नेतानो सिनिना इनखे बनि बैकग्राउंड नो जत जे सकां मा सिनिनाय बो कबै पब्लिक नि बाङै सामं थांनाय जात देनाखबा सुदु क कायसा दें तंखा सीमाहीन दल सलायमानि वाइसा आईपीएफ तिंखा वाइसा बीजेपी इंखा वाइसा तमा इंखा वाइसा कांग्रेस बाय एला मो इंखा कांग्रेस नि बरंखा वाइसा मथानि बरंखा जे बरक निजेनि पार्टी नो पर्यंत ठीक खायमैया ओ बरक सि जितेन्द्र चौधुरी नो बन याथैनि दुलानि समान पर्यंत या बसि जितेन्द्र चौधुरी नो चैलेंज खाखाय कक साइतो सिनि एडीसी एरिया टाउन कैसा बकरै ठीक तमानि करै शुद्ध 25 बছর दे करै उ त्रिपुरा आसामनि 1450 বছর 1500 বছর কাই তংखा उ जागा शुद्ध निरक 25 বছর नो मुइ तो मा लाइबो टाउन ngन जैसे कां बाजार सिमांग बाजार सभा सनाखा टाउन ngani थांला के ऑफिस अदालत मा फायो सबा सब डिविजन खायखा सबा ब्लॉक सनाखा बनि परेसि टाउन बांगनायब्ला सब डिविजन ब्लॉक कॉलेज स्कूल फायमानि परेसि
टाउन याफो आरो जे टाउन त्रिपुरा तंगमनि उदयपुर आगरतला तंगमनि ओ जागा एक समय सिन बरक रक तंगमनि ब्ले सीपीएम सा फाया कोसकं ओ जागा सिन बरक रक तंगमनि बरक बियां थांखाबा 860 कोटी माखा हनै जुचाजाक सालायो डेभलपमेन्ट नि सामंग तांग फनु लायदे 860 कोटी डेभलपमेन्ट नि सामंग संग नुगिया एडीसी जे हेडक्वार्टर तंगमनि बन बुइताबक खमलुं हवानि मुसुक जागलिया आर जागाता नेसानि आद्दा निनि नेगोसिएशन नि आद्दा निनि कमिशन आद्दा हनै जिबताबक बुइताबक बन सिनिगो आगे नाके खुं बारलिया आगे नाके नायथौलिया एडीसी उ हेडक्वार्टर गारि तै गुरि लायो नों साव गारि तै गुरि लायो प्राइवेट गारि बाय पार्टी नि गारि सरकारी गारि बकबामा फेर सिनि पार्टी नि नेता रक ताबक फानु बरन थानि प्राइवेट गारि करै बरक इच्छा खायखे ना मानो आसो कदो कदो बर नेता आंबाय जात हायफन बरक सरकारनि गारि बा पार्टी नि गारि सि यूज खाय दङ बायकिन दिरला आसो एमएलए एमडीसी इंमानि एक मास बिसिङा आसो गारि कट कट पाय गुरि लायमा खाबा रिस्का काय गुरि लायदिफु निरब रिस्का काय गुरि दिता हनो रवि लिटन तै सुकराम दे बर्मा कल्पना जमातिया बन निरब कहा के सिनु थैमानि कोनो समय यो जों बन साजा गहाया निरनि सरकार त निरब जत फाइल कारि नै बार बार सालायजागले निरब क्षमताव फायखा आंखि बीजेपी बो उकगनो सागो तिब्रामा थाबो उकगनो सागो जत आंचलिक दल उकगनो सागो फाइल कारि प्रत्येक त बरगनो तेवाइसारि उपेन खायै जतनो जेलसनाय बनि साजारनाय हनो बनि परैबो ताक तिब्रामा थानि जामाना बीजेपी नि जामानाव बहायनो गोबां मा बरग खुनुं तंगु बमं साबाया आसो गोबां खुनुं तंगु हिसाब खालायदि कारि लायदि कोनो कक्रै এই বর্তমান সরকার আশুক দরকে করাপশন আশুক দরকে দুর্নীতি কোনো দিন বাদ করে যে সোশ্যাল মিডিয়া নি মাধ্যমে পত্রিকা মানে মাধ্যমে অখামানি এই ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিও দুর্নীতি এই মেডিকেল কলেজও দুর্নীতি এই সিপাহীজলা থানাও দুর্নীতি বিশ্রামগঞ্জ নিনি রিহেবিলিটেশন ক্যাম্প নেশা মুক্তি কেন্দ্রনি দুর্নীতি হাজার হাজার দুর্নীতি সাব্রং কোনো না কোনো জায়গায় এত দুর্নীতি তঙ্গু নিরো বিজেপি নি সম্পর্কে থাইসা কক সারালিয়া আসুক দর কিন্তু বিটিম হা টার্গেট তমা সিপিএম নো মা মেসেনা জিতেন্দ্র চৌধুরী নো মা মেসেনা বসকাং 2826 অমসি বরনি মেইন টার্গেট ং পাইসু কিন্তু পাবলিক ইস্যু বড় থাঙ্কাবা একর জেং ফ্রং থাংতা তাবক তো নিরো গভর্নমেন্ট তঙ্গু পাওয়ার তঙ্গু রুল তঙ্গু চাকরি নালাইছি তো হাজার হাজার বরক ন 302টা স্কুল ও কয়েকদিন বিসিঙ্গ বিধানসভাও যে চিফ মিনিস্টার রমানি 302টা স্কুল সিঙ্গেল টিচার কে চলাই দं চিনি এডিসি এরিয়াও ইসুং জায়গা নিরবন পাবলিক ইসুং জায়গা হাজার হাজার স্কুল বন্ধ থাং দंखा স্কুল বতি কানিখানে বিদ্যাজ্যোতি নি বমঙ্গৈ ফিস নাজাক দंखा বন ইসুং জায়গা নির এই গরিয়া পূজা তাবক চিনি বড়রনি যতনসাই মানে উৎসব কতরকে গরিয়া পূজা সামংকরে ইরাগারক সাংমাতানি আগে লেবনি জমানাও অমহাই জরাও অংকে বই ইয়াফারাং বেসে বেসে নসনাবায়া সিং দं আসুক দরকে সামং অবাব ইয়া নিরকে তাক সামং বতাং রমালিয়া নিরক রাজ্য বুতঙ্গু কেন্দ্র বুতঙ্গু যত জায়গা নিরনো সরকার সিনি থানি যে রিপোর্ট ফাইমানি एडीसी हेडक्वार्टर ताबगु क्लाब थांगमानि हाय निनि पार्टी अफिस थांगमानि हाय सिंलाइसिफु निनि केबा खनि टाक टाक के तगुइ फ्लाक के अफिस हानाइल हा माने कुनो रेस्पॉन्सिबिलिटी कुनो निनि कैसे नियम आइन श्रृंखला कानून कुछ करिखा अम हाय हनै जों खोनाव सोरबा साहो आरो जारा कर्मचारी दंनाय बरकनो सागो सार निरक दंफ्रनि हाय डिसिप्लिन मेंटेन करिखा और जागा ताबो रां पैसा बाहाय के कुसु लायवानि रां पैसा बाहाय के सालायवानि ब काइसे सामंग दंसि हनै ब्रक सालाय अब तो दालारि याबले
nirok no sau kuti rang phai tongo kintu kuti rang phai tongo biniro kulor rolai mi angi tongkha rang borok thangkha ba aso jonotano public no nirok hisab maro nai nirok pai tu pai hisab rawani go sejak busuk phaikha busuk khorosang khan nirok hisab rona hingo sejak bono si samung tanglai di tansa ni otho tibramota haya tibramota ase ko segang phanu sin borok tansa no tongo tabok phanu tibramota ho jesini sipem ni thangai rok ang borno koyan musugu please nirok udol ni kifilui jani janogo phirok phaibai jadi or sudu rang ni danda se or jaga mungsa kri hakim hukum thung phalpai jaga or jaga pushpabon to peles जों फसि फालिया अमसिनि कालचार अमसिनि सिरिसिटी फालपाय खनाबले बहायखानि प्रत्येकटा जागा बरनि डिल दं थुं जागानि बरनि डिल सारा बर कोनो सामुं स्थानिया सिनि बरक रनो तै बरक डिल खाइ दं सिनि इमोशन नो ब्लैकमेल खाइ दं पाब्लिक रक जतै दायति बुसिनाय आसक दायतिनो बरनि उ माने उ शिकारी मरक रनि थेके जों मुक्ति मानाय sini public rok muitonar gani dorkar जों तिप्रामो थाव जखन सापोर्ट दो आफ्रो बीजेपी नो मेसेवानि बांगसे जों सापोर्ट दो सिनि सीपीएम नि जरा थांनाय रबर बीजेपी नो जेखिफानो उत्रिपुरा हानि नरानि नांनाय उ बीजेपी जायिया उत्रि उ बीजेपी सिनि बररनि बांगै बेलायनो खतरनाक होनो सिसों सिनि तिप्रा सारो तिप्रामो थानो सापोर्ट खायबो किन्तु तिप्रामो थानि जरा टॉप लीडर जरा तंनाय बर कहा के सिउ रांग नि बांगै बरक तबक उ बीजेपी नो बाहायके बासरो माने बस बरन तबक प्लेन दं फिसिगो जों आगे खानाबो बरक कोनो समयो माया साक सिंगल डिमांड ग्रेटर तिप्रालेन माया साक जों बरक बाय कोनो नेशनल पार्टी बाय जों एलायंस थांया हिसि बरक सालायजा गताबो निराव और जागा थांगै तमा प्रमाण खायन मुसु खाबा निरक जे तिप्रासानो फालका उ प्रमाण खानाबले हाइनमां जों कोयन मुसुगु सिनि जरा बामपन्थी मतादर्शनि बर कहा के सिउ जों पब्लिक न थकाया बामफ्रन रक विशेष के सीपीएम रक बरक पब्लिक न थकाया पब्लिक नि बांगै नि बर वानसा होया जत नि बांगै नि सामं तांखा हनै जों जत सिउ हाइन बांगै नांदेर न कयजाव निरक प्लीज उ जागाव तंयाव किफिल फाइबै जादि तिप्रामो थामंग साया बीजेपी नि सेफगार्ड छि बीजेपी नो बाहाय के कसारमानाय बरताबो पब्लिक सेंटिमेंट नि बांगै बरताबो ए जुत नि कागै फान फुनुगनाय एलायंस नि कागै फान फुनुगनाय फियाबा उ फादो उ खयो ताक जाबाय जे ताखरो बुखरो तिनि नि बरनि प्रोग्रामो खरकसा ऑनेस्ट पर्सन न नुगुय बनि बरला बेलाय खां खारियाव बनि मंखा चिंताखौ मेबार कुमार जमातिया दफानि सामंग तांनाय हिसि बीजेपी बाय तंगलिया हने आईपीएफ तिया कावै तिप्रामथा फाइमासि उ तिप्रामथानि हेड ऑफ द लीडर हाहाय जतनो तिलां थांग तिप्रामथा तिलां बीजेपी तिलां थांग फालै रयखा ताक ब मंत्रिं तंगानि सिता मंचाव कक्सा सावानि सुजो रजालेका हाय सक आसर ओइ बनताबो बेकार बानाव रय रजाका सेम बनि मेसेज बहायनो टीचर नि साख्रि याकावो